Father, we open up, O God, Lord, this new chapter in this historical book of the life of David. And, O God, Holy Spirit, we need you again to bless us with your words. We are studying your word chapter by chapter, hoping, O God, Lord, that those who will come will be saved, and hoping that the coming Kristiyano Apo, that we are growing at the Christian life, in sanctification, O Lord, and in service. We pray again for this chapter that you will help us to understand your word, because we, O God, Lord, should have the intention of studying your word to become a better person. Help us, O God, Lord, please, to get all the blessings from this book, this chapter again this morning. And Lord, may help us to understand your words, Father, as we desire, O God, Lord, to live for the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, naimbag na sapat yung amin. Dating chapter 20, 2 Samuel, itititle to the King David's challenges after his restoration. And fit dating the description, because han challenge actually dito nabayag tayo nga dito nga makita tayo nga DJ prolong panakadusa ni David gabo iti basol na. You know, so nga hangan nila katag was basol kini Apo Dios. Very hard. You know, and dito ket challenge dito lang nga challenge dito tangam dito ket continuation iti mao kuno chastisement ni David. Ket in kitaan iti you know, so nga dagiti nga amati ket nag-isip ta ti panagbiag. Tapno da tayo nga anak ni Apo Dios nga mang-adal ket masuruan tayo iti gusto nga panakasuro. You know, iti mao ko nga panagbiag iti as anak ni Apo. And daytoy kakabsat nga chapter ket istorya na iti continuation. Iti nga makungkunang discipline ni King David. Ket iti entay maadal ditoy dagitoy nga panawon ngalin mablabas ti biag na ket nang mold iti nga pagkatao ni David. Adda di jay makungkunamin nga true repentance nga naimarka ijay panagbiag na, because it was an earthquake. Tinapasamok ti biag na. It was a terrible thing. Hangamalmalpas. You know, hangamalmalpas. And when you study this seriously, panagbiag mo kat may saka na mati, that it effect na dito kat di jay tumino, ti may saka nga Kristiyano. Ala nga moral aspect ti pagtutungtungan na dito no di kiti panagserbi nga usto iti Dios. You know, so iti intention ti Bible kadag iti contents nga nagarga, because napili da kiti da tapno ti kastakot iti anak ti Dios ket makita da luan niya iti holistic nga kwan di jay makungkunang panagbiag iti may sang namati nga usto. Ket ni King David nga dito iti may sang anak ni Apo Dios nga nagbiag iti usto. Naigalis na nimingsan. Kat namingsan lang timan. Lumapay nga di jay dusa na kat grabe. Grabe. So at chapter 19 kat chapter 20 at dapay laong. And so nung mabasan ti Kristiyano dito kat maasyang ka, lum dito iti makungkuna nga ikastan iti Diyos nga mang isuro iti anak na. Tapno ti anak na katanda nga laglag anon, ti makungkuna nga panagbasbasol iti Diyos. It's a terrible thing. And tayo kitan, because dito kat proseso dito iti biag iti makungkunan nga amma tayo. So Christians, iti Christian life tayo kat nangato ti standard tayo. Ultimo panagserbi kat hangay nga ang mabalin nga iti Kristiyano kat nga panagserbi na kat lababa na level iti panagserbi. Because iti Diyos nga pagsaserbihan tayo kat nangato nga Diyos dito You know, uray iti panagbiag, tinamato ti sanctification, nangato kuma iti level tayo. Laki ti nga katawaan da tayo, dagiti unbelievers nga mangkita kanya tayo. Lumadamag da, natibiyag tayo kutahan nga umno. Iti mo kuna nga idikliklara tayo, kapanagpamati. And so it is a very high, it is standard ti Kristiyano, and dahiti kuma iti kawawaton tayo. We are going towards mga sanctification in kaslato yung nabayag-bayag dito yung kwan na panagadal.
iti mga ko nga proseso, ti discipline ni David. At datoy manen, discipline iti manen. And tayo kita, ano kasano nga, dagito nga klase, ti discipline kat dagito nga dagito ng mold iti pagkatao ni David. One of the observations nga makita tayo kung napansin tayo, tibiyag dagiti amma tayo, at dagijay ang amin nga processes, iti ngay idalan ti Diyos nga pagbiyagan dagiti seryoso nga namati, at dakkel ti impact na iti biyag dagiti seryoso nga Kristiyano. And David is one of the most faithful, one of the most serious Christians in the Old Testament, and it got a mark on his heart. Mamatiak nga iti dagito nga process iti biyag ni David kat siguro he was trying to reminisce the past kat kuna na hanak ko mga nagkilkilo ijay nga mga lugar kuna na anak ko mga nagkilkilo ijay kat ito iti biyag ko tatan dagiti anak na mano tinatay duwa tinatayon ni Amnon ni Dina kat wanan devastated ti biyag nan hantay nga amo di history nangyari kanya na after the rape na pasamak. And then ni Absalom natay. You know, and it was a terrible thing. And these are the lessons na iti anak ni Diyos ket katayo nga anak ni Apo Diyos ti panagserbi tayo kumakat napintas nga panagserbi. Iti panagbiag tayo kumangay ket napintas nga panagbiag. Iti sangwanan ti Diyos ken sangwanan ti tattao. You know, and let's take a look on this chapter 20 because adamanen ti sabali mo nen. Nga challenge iti biyag na after the jai. So, I cannot imagine luan niya iti impact na kini David ito'y. But that's how God will teach a Christian. You know, diri-diritso di jay ingana nga ma-form ijay puso ti mesan namati nga may kargana iti panunot ng hanggam nga agang-angaw ni Apo Diyos. You know, he is not joking. And he is neither forgetful. Iti words na nga insursurot at the Bible. And for the believers who tried the Lord, you know, kastimot lang ti mangyari kanya tayo. Isang nagrigat ngayon nga subsubukan iti Diyos, iti sasauna. It's very hard. And so let's take a look again on these challenges of David because iti dito yung level, iti chapter 20 nga dito, na-restore ni David as king. Lagi taga Judah, iti chapter 19, inkarganan ni David. But napanan, iti temple na, adan iti trono na, adan iti balay na. Ngam iti chapter 20, all of a sudden, iti katugtugaw na lang, iti balay na, iti restoration, iso ko natin, restoration ko natin kasi na-restore nga king Sunan. He is already the king. And he was sitting in a house, in a palace. And all of a sudden, adda iti mo ko na nga barbaro nga challenge. But number one, iti first nga challenge, kaya may kanya na rebellion. The 31st challenge. So let's read verses 1 to verse number 3, I think. Verse 1 and 2. And there appeared or and there happened to be there a man of Belial whose name was Sheba, the son of Bechrai, a Benjamite, and he blew a trumpet and said, "We have no part in David, neither have we inheritance in the son of Jesse. Every man to his tents, O Israel." So every man of Israel went up from after David and followed Sheba the son of Bechrai, but the men of Judah had claimed unto their king from Jordan even to Jerusalem. Okay, so kahit kung ngayon nasusurutan yung historical event na rito nga napasamak, inangyari dito hindi nakalpas iti gubat kasi naggubat ti pamilya the entire Israel kat the war. Di nang surot kini David kat ni Joab ti general na. Di jemot nang surot kini Absalom kat dagiti napamati na iti gate. And so it was divided. And iti nang surot kini Absalom kat dagiti Israel. No Israel kung nato iti Bible 10 tribes dito Iti mo Judah kat 2.5 tribe. Yeah, 2.5 tribes. So 12 tribes kasi lang 9.5 tribes. And plus 2.5 tribes nga kuan niya. And so dagiti iti naglalaban. And after the war, nangabak ni David through Joab. Hindi nangabak kakasta ni David
But there was a stalemate. A total stalemate. Kasi, nagijay ng laban kini King David, anya nga iti feelings na ni Jay. Ada jay guilt niya, nga ni kinubat tayo ni David, naabak tayo. So there was a stalemate, Ijay. Kat nagijay mo Judah, patim ti Suda, kasla nga, hindi nagsangit ni David, para kinabsalom, kasi madi na nga matay. At in-explain ko niya, yung last Sunday nga, tirason no apay nga, nagsangit kat jay guilt na. Lahang kumanga nangyari ti pamilya na nuhang nga ijay inaramid na. And so there was a guilt inside him. And so there was a standstill between Israel kat naabak na, jay guilt na nga, kinubat na jay king kat naabak na. Ni David mat kat nagsangsangit kat jay Judah nga lang support kanya na standstill manen. Kasi nagkwada ko nanda. Apay nga agsangit ni King David kat no nabiyag kumati jay kat natay tayo amin. And so there was a complete standstill. And so, kasi tinapasamak, nga kulan ni Joab kat masapol nga sulbaram na ito nga inaramid mo. So, mapangkagtakder. At ibagam kanya da nga, you are appreciating what they've done to you. So, inkasta ni David, tinungpal na diyay. So, hindi tinungpal na, awan pala timog nga na aramid. Kasi siyempre, kasi ano nga, plano ka, no, awan ti among may nga settle, awan ti settled. So, hindi na, kasi dyan, kung na nakita yung Israelita, are we going to bring Israel back? Kung na. At nagtutungtong lagi dyan Israel nga 9 enough tribes. But sige, ikuha tayo. Tatayo ito mga isublika na ni Palas. E so, dinadamag, kakabsat ni David Ijay, isumat dinamag na kanagay Judah nga ng pangabak kanya na. And so, they talk together. And there was a dispute. So, dati mo ko lang dispute Ijay. At iti dispute Ijay, kunan na Ijay Judah, ay, nakamiti ko kasingsing ni David, the king. Therefore, we have right to them. At kunan mo di Israel, dapat pare-pareho tayo itikwa, iti standing. Dapat pare-pareho iti standing, we belong to the same blood. We belong to the same family. Why do we? Kunan nga kasi last verse, iti chapter 19, the words of Judah is fiercer, kunan na, than the words of Israel. So, kaslangan nakahang iti Israel ijay. Kat dito mo kunan nga Sheba. Kat dito iti may sangay nga Benjamite, nga kasingsing ni King Saul, yung dating nga king nga napapanaw. Iso nga kunan nag-rebel dito yung Sheba, kat kunan na nga, Israel, we have no part now in this. We are hanging in a balance. We need to divide. Kunan na kasta. You go now to your tents. Iso nga, lapan nga kasta ni Sheba, kat nag-alam mo tita tao nga, nag-alam mo tita tao, tapos ti kasta kat they will form another nation na isuda. Because nag-apos na. So, mamati ako ni David ito kat, Allah, wala na. Pasto yun, it-effect na, nagito yung crime ng aramid ko. And not only my family are killed, but I'm already divided. I'm torn in two. And so, ito yung rebellion na ito, ito may isang challenge na. And I believe that this kind of experience ni David kat, ito nga itimaw ko na nga lesson nga naadal na. And I believe nga, dagito nga lessons kat ijay kat agriprepent. Alam, amoy ba nga at Kristiyano nga machistisay kat awang repentance na? Tuloy na palang paspasol, uray machistisay karudan. And we cannot understand that. And even me, I do not understand that. But King David here, he was looking at ijay nga disciplinary action ni Apo Diyos kat I believe that he was promising. He was telling the Lord, Lord, I am going to repent. I am going to change my life. And ni, na nataya nakarudan, katan, nation, kat nahafda, paspasit pa tinagbati kanyak. So he needs to face the yumang unang rebellion. Because that's what it is. So at that time, nagtibik cry nga, nag-rebel. Ngayon, iti katuloy na dito chapter 20, 1 to 3,
1 to 2, ada iti may summer nga story nga naisingit. Iso nga masapol nga itaan to yung amlag to challenges after na restore ni David. So there was a rebellion there, aghang tayo pa because naman ituloy tayo di dyan. Ada tinaisingit dito so letter R tayo nga Sunday number 1 kat rebellion, number 2 kat relationship. So let's read verse number 3. Ito na ito nga challenge ni David. So basahan tayo ko na. And David came to his house at Jerusalem. And the king took the 10 women, his concubines, whom he had left to keep the house, and put them in ward, and feed them, but went not in unto them. So they were shut up unto the day of their death, living in widowhood. Ayo. Hanlang di country na, nga pamilya, pati pa 10 women. Kasi ito 10 women, di ba, when David was resting in the palace, and the tribe of Israel was in the battle, and the what is that? The tabernacle in Job was there. But David went top, iti rooftop, iti palace, and then he saw ni Bathsheba. Iti rooftop, lang nga din ng kita ni Bathsheba, isumot lang tinangipanan ni Absalom para iti 10 nga women. At in kasal na iti nga rooftop lang. At may sasangapulo, iti bayad na. So there was a wedding na nangyari dyan, ngam tamo to rape di dyan. Ngam nagkaroon ti wedding actually dyan. Tapos tikas tangay kat, because iti kami asawa, iti mga panahon kat glory di dyan iti king. At matawid pa di dyan actually. Ngam hanga applicable di dyan, kini Absalom kasi tatang na ni David. No kuman ni Saul, tawidin na dyan asawan kuman ni David, tawidin na asawan ni Saul mabalin. Ngam di dyan, senaryo dito'y, ni David, anak na ni Absalom, mga mabalin di jay. Kana iparte Bible di jay, nagkaroon ti verse na nakita kat bawal. Ngam inaramid ni Absalom di jay, tapos tikas takot, ipakita natin tirong Israel nga, talaga nga in-condemn na ni tatang na kahit nga sukatan. Kasi jay kami tikwa di jay, power di jay. So inaramid na di jay, but it is, makita yung kat, di jay place nga nagbasula na isumot ang ti place nga nakatistay sana. So ni anak na kat iti rooftop, isumot lang tinang ikargaan ni Absalom iti tent. Manang asawa na kadagili mga asa nga pulo nga asawa na. Now, upon to chapter 20, nangabak ni King David, anya nga iti nangyari ngay. Dagito asawa na nga sa nga pulo nga kinaturog di anak na, aanan nga kinataturog isuda inga na natayda. You know, kasi tinapasamak. Anan nga kinataturog isuda, inga na tinatay tatiman. So nairaman na. Can you imagine that? Nairaman na kita nga naging widowhood. Nung pinakpakan na isuda inga na pinwakta. And then they died without children, without husband. And so, it's a terrible thing. Kada tayo nga namati nga after nga napakawan tayo kat we do such crime that nagado tita tao nga mairaman. It's a very, so Christians, you must be very, very alert. Tayo nga namati. Because our lives are different already from the unbelievers. And so, tiawag tayo di takot relationship. So, why did David do that? David do that because that is how a repentant sinner do. You know, to show the entire country, you know, nga di jay nga relationship na, iti asawa na, kanya anak na, he must do it correctly. So nga very alert ni David ito. And Christians, it is something that we must learn. We believers must not look only iti step tayo. Tayo nga na mga kitaan tayo in the whole church, no yet effect, kararamidin tayo. Our faithfulness will make others faithful, and our unfaithfulness will make also others unfaithful. You know, I learned this morning a story that when a certain man of God committed a crime, those people who nakadamag at awanin nagbackslide ang matunan. You know, because it is really affect. And they will mock God. They will mock you. It is a devastating effect. And to think, sa nga pulo nga di nga nairaman, it is beyond my imagination too. Nga nairaman da because of David. And so, but in that sense, relationship ni David kat very, very alert isuna. Nga di nga relasyon kat he must act correctly.
Because no inasawa naman ng Dijay, nag-transgress ni David man itilintig ni Apo Diyos manin. During that time, the custom of kasi nga banag is detrimental. Iso nga masapol nga di relasyon ni David at masapol nga correct iti movement na. Unless nga the whole nga country kat they will make a wrong move. May I give you an example? Nagkasaban tayo makungkulang mission tayo. I heard the news. Kasi adagamin in my Pilipinas nga ito nga reformation doctrine. But I am reformed to me in doctrine. But not the reform in my Pilipinas kasi duwati for reform gamin. The reform nga tikayat na kat biblical ti preach dadi ti ustong reform. Adamo di reform nga misreform. But dagito yung reform in my dito ada teachers dito nga banda kung ipagano niya di jay. But inadal dadi di mo ko na Christian liberty. But iti interpretation ni Christian liberty mabalin kanong ag-inom iti Kristiyano, iti arak. Isong atatan na lalaki na gin-inumdan. And amuda reformak nga talaga kasjay. But hindi nakasabato di katakik-tukik ta. And I told him that that's not the reformation nga reform the Bible. Because iti gamin Bible, that iti principle to Bible. The Bible is a holy book. That is the Bible. That is the first premise in the Bible. And if you will interpret the Bible correctly, that holy book that you interpret will make you a better person. It will make you holy. Kasi holy book pa rin. Okay. But when you study the Bible and you misinterpret the Bible, instead of you being holy, you became unholy. Iso nga tayo na isalakan tayo niya. Pag inom tilalaki ti arak, edihan tayo nga namati. Hindi na isalakan tayo na ikat. Hindi nag-aral ti Bible, kung nato yung reform di jay, bigla nga napantay mo nag-inom ti arak manin. So haanin nga misinterpretation di jay. Apay nga ta? Apay nga nagsubli ka, di dati nga ugalim. But new creature tayo. So di jay ti link no apay nga dati misinterpretation di Bible. Agbalin kang idolatrous, agbalin kang vicious, agbisyo ka matunin. So, DJ ti pang kitaamon na DJ nga doctrine that misinterpreted. But when the Bible is interpreted correctly, agbalin ka nga holy. A holy book karon. Namabang ka mo di devil's book as jay. No interpret mo correctly, agbalin ka devil. But that is the Bible is holy book. So therefore, that reformation that we are talking in my dito nga lapandita is a wrong reformation. Kasi we are sheep. But if you are a sheep and you live like dog, dogs will turn to their vomit. Kasi dati dyan niya, pag ininom ka, hindi na isalakan ka, nabalbaliwan kan, hindi na pang reformation doctrine, nag-inom ka manin, di kasla kang aso nga, sinublim di dyan sa ruwam. So, that's not the Bible. That is not the proper interpretation of the Bible. So, we are sheep and we need to live like sheep. We are not sheep who are living like dogs. Nga pagkakanon mo dyan sa ruwam. So, di ti Kristiyano, adati mo ko lang sanctification tayo. Anto yung agbal na words, nung dikit mo may tibiyag tayo. Noon ay apply to yung usto, ti Bible tibiyag tayo. So, Christians, I would like to tell you this one. You need to apply the word of God in your life. You need to apply it in your life because that's for our sanctification. Nuhan mo nga kahit ni-apply DJ, you are a sheep but you are living like a dog. You are turning to your vomit. And so David would like to make a good decision because iti wrong ang decision na asawa na nga sa Apollo will affect. Iti mo ko na ngayon nga panagkitan iti saint, iti mga panahon, iti tunay na ikas natin yung mga build iti relationship tayo. E so nga di iti may isang challenge si David. So, hindi nagawid nga kastakat, amuna di napasamak, and then kita na isang Apollo ng asawa na but he loved them. I believe that. Because asawa na nagi Ngam di nga panag-ayat na masapon nga ag-decide ti usto nga decision. But in kuanay niya, that relationship iti kinargaan na iti mo ko na nga wait winudagson. Rather than his love to her wives,
he chose to give weight to relationship. So he must act correctly on this one. And, you know, iti-challenge nun kanya kag start the Bible, iti-reto nga chapter. The challenge to me is, hana kay nga makabirok, iti-reto nga chapter, iti-rason no apay nga kasya ti decision ni David. Iti lang amu tayo, David being living in that culture, understand everything. And whatever his decision right here is the good decision. Because he is a repentant sinner. He is trying to live for God. And so, di lang iti makonclude dito nga, ni David kat he prefer to build relationship rather than his love for his wife. Because narugitan din eh. They were already dirtied by his son. And it is unlikely nga ituloy na nga asawa na so kuna na hanan nga kinatkaturog na ito nga sa nga pulo and put them in widowhood. And so dito iti napasamak na in ni David, it is something that Christian also must follow. So relationship iti challenge kanya na, and our understanding here this morning is we in this Christian life that we must put prime on relationship. You know, relationship is one thing that we need to build. Okay, relationship. Una na especially in the house of God. At ako mati relationship tayo nga akikinararag tayo ng gusto, agbibinantay tayo, kasi nga klaseng relasyon. Agpipinapigsa. You know, so tumakita mo at sa bala aramidinan that you are going to rebuke. You tell me, you know, because we must do something about the body ni Apostol Kristo. And that is what we call relationship. And ito yun, ayat nga ito yung awanan, na ikatan. Because, yung importante yung relasyon, iti mo ko na ngayong relasyon, iti ni David, iti Christian life na, iti saintly life na, kung relasyon na, iti Diyos. You know, so relationship is very, very important. And of course, to put this to put this in notice, iti kapintasan, kakabsat nga relasyon tayo, at yung relasyon tayo iti Diyos. Dahita iti kanayon kung mga banbantayan tayo. Takunan kami ni Apo, seek ye first God, and all these things shall be added unto you. You know, kahit nga sa undi, di relasyon tayo iti sa bali nga tao, ni Apo Diyos mo't timang arami di jay. You know, anyo mo nabasa di Proverbs kukunan na nga, if a man is right toward God, God will also make his enemies kunan na reconcile to him. Iso nga iti ununan tayo kung Diyos, di relasyon tayo, maornos mat di relasyon tayo kung naging tao. Iso nga our relation to God is the prime relationship. Masapol nga kikitaan tayo ditang relasyon. Because iti rito nga second, isumot lang iti inununan ni David rather than his love, you know, relationship. That data iti challenge, so mamati at nga he decided one day or 1 week siguro nag-decide in panunutan ng pyramid ito. And he began to decide. Iso nga dito iti challenge, tikat mo sa challenge, dagito nga hindi nagtugaw nga king iso na, at iti problems dito. Number 1, kati rebellion. Number 2, kati relation in set na dijay. So, makita tayo nga, awanan tinay bagan, titatao kanya na. Neither God did not say anything to him. Because I believe that he committed a correct decision ito relationship building nga dito. So, iti second na challenge na. So, relationship matters, ladies and gentlemen. It really matters. And so, dito iti second na R. At number 3 nga pagbayagan tayo, resolution. So, anya nga iti i-resolve na to iti rebellion. O kita tayo ka iti makukuna ngayong wisdom ni David ngayon nga nang solve iti makukuna ngayong rebellion. So let's read. Ito yun. Noapay nga 5 verse because basaan tayo iti whole nga chapter. So verse number 4, kuna na. Then said the king to Amasa, assemble the men of Judah. Who is Amasa? Amasa was the general of Absalom. Ngam tapno tikas tangay kat ipakita ni David nga ginang kalaban kanya ng Israel, awanan ti heart pa na feelings na ill will na kanya da,
sinukatan na ni Joab nga general. Kasi arat crime ni Joab pinatay na ni sino din yan? Duwat pinatay na. Pinatay na DJ Kwan din adamantic crime in rami. So dati pinatay na mo after nga nasukatan ni Saul. So nasukatan ni Amasa nga dahito pinagbalin ng general. Tapos ipakita na ka ni Israel nga okay, awanan ti basoldan. Ngayon na ito yung Amasa, ada tikap-kapoy na. Kasi kunan na, Amasa, 3 days, or nung amin nga soldado ti Juda, kasi ada ni Sheba nga nagkuan. But nagkamali ni King ni Absalom, iso nga naabak na. Diba, that the advisor na nga ni Ahithophel nga na wise man, ako na nga, you give me 12,000 men, the choices of soldiers, I'm going to kill David. And I'll kill him only. And I'll bring back the people. Ngam adatin batin mo ni Apo Diyos nga, council mo ni David, DJ nga mang defeat, di council ni Ahithophel. Kat wala na, kat isong usto, DJ council ni Ahithophel. Isong nga, nga nasunod di council ni Ahithophel, amunan ti mangyarin nga maabak na gubat. Isong nga nag-suicide ni Ahithophel. Rather nga maibabay, iso na, patayin na pa'y. So iso na lang taghang. Tapno amuna di irot ititali. Kasi no apan na panisan iso na pakahang ng amon no anya nga tikas tara kanya na baka pa inuto na nga patayin so kunan awanan losing game dito yan. I need to die. So nag-suicide. So DJ kat naadal ni David DJ nga kwan so kunan na no baybayak man ni Sheba. But pumigsa iso na awanan. So kunan na ultimatum kunan na we need to go now kunan na. Hindi after 3 days or orayan alas 8 awan pa lang ni Amasa. Alas 9, awan ni Amasa. Alas 10, awan pa lang ni Amasa. Inayabanan ni Abishai. At kuna na asem, alamon, idadaulan yun, hanang na entire Judah kasi nagbayag ni Amasa. Papangkayon, before nga makala isunod ni fenced cities kat mabayagan ito nga mang-abak kanya na. Kat mas worse pa di nga rebellion nun yung worse ni Absalom. Kasi entire nga kuwan, hanlangan ni David ipatenda, entire nga kuwan na, loyal kanya na. So, there was a one. So here is the resolution. Now, nagpintas na ito nga, kunan na, mula na verse 5. So Amasa went to assemble the men of Judah, but he tarried longer than the set time which he had appointed. And David said to Abishai, now shall Sheba the son of Bechri do us more harm than Absalom. Take thou thy Lord's servants and pursue after him, lest he get him fenced cities and escape. Okay, number 1, nga resolution. Iti resolution ni David, iti amin nga klase ti problem, number 1, amoy ba nga ti resolution at masapol nga systematic? No, ag resolution tayo, masapol nga adda iti makukuna nga teeth na. Masapol nga ti quality na, nga resolution. Resolution nga quality, nga resolution. At ito yung resolution ni David, isuruan na tayo, no kasano ang agkaroon ti resolution. Okay, so number 1, urgent. O, the first nga method ni David iti resolution. No, ag-resolve ka ti problema mo, arami din madagos. Anong itantantan? If you want to have a resolution, kahit hanga mo itantantan, because the devil, you cannot play with the devil. You must do it now. You know, it must be urgent. No, ag-repent ka. You need to repent it right now, not tomorrow. Do not wait until the devil will push you to the ground. Ilampaso na kay J. Pitak. You know, resolution must be urgent. So, kuna na, makita yung idinalalo ni Amasa, ko na nga, I respect my general. I need to wait for him. No. The set time was serious. And the resolution was urgent. So kung na without Amasa, Abishai, you take charge. You get all of the soldiers and go now, immediately. Kasi iso nga, iti Kristiyano kat makukuna nga iti resolution tayo, ti amin nga banag, it must be urgent. You know? And when Apostle Paul discussed and preached about salvation, kunana, 2 Corinthians chapter 6, kunana, now is the time of salvation. Now, it must be now. When you speak of faith in Christ, when you speak of saving yourselves, it must be now. Ang tayo nga itantantan, tas sino ngay kanya tayo ti akin amo nga mabiyag tayo bigat?
But noon November 1, no kano ti November 1? Wednesday. Nuhan tayo mag-distributed tracts no November 1, apang kayo. The assignment to, kitaan nyo. Lagi sizes, iti pansyon. Unahan nyo di irisan. Kasi dyan ka nakita nga dati size nga 1 by 1. 1 by 1 feet Fetos di dyan nga sigurado. Adamot di 1 by 2. Fetos di dyan nga sigurado nga 6 months. Adamot di 2 by 3. 1 year old di nga sigurado. And then, di biro kami dyan. Kaya ka birthday di dyan kahahaitam. Makakita ka dyan nga, Allah, and muna lang magitinusyak. Bakit ito nakasangkot, nakata dito, ninatay dito yun. Tapos dito kita, makita mo dyan sa cementerio, amin nga ages ada dyan. Isungan mo pa na kay salakat, pagtungtungan na kay baga nga ubingak pa'y. Nukuan to, you cannot tell that one. It must be now. Kasi ang kang amon, agget ka pa'y longer than that. As tamot lang, iti pa nagserbi kini Apo Diyos. Anto yung ibaga nga mawaya anak. Kaano tayo aya nga mawayaan? Sakto, pagtitiwang ko, awirak pa lang. Ang kang nga mawayaan. Ano nang asawa ni Aisha mo nan, awirak mo nan, awanan. Awirak mo nan, sa awang nga talaga, ti pa nakawaya. Kat no, kaspargan 80 ko, kat ag-asawa ni Jemima, awan mo nan, makamatayak pa, kat anak mga maawir, ti Apo kinipol, I cannot tell. Alam talaga nga awan ti mawayaan nga talaga. Isu nga ti kastatayo, datayo ti mga waya kini Apo Diyos. Anto yung uurayan ni Apo, Lord, excuse me uurayan dak. Uurayan ni Apo Diyos, ang mukon ti mangyari tan, hanggang namatay ka hanggang mawayaan. You know, it must be now, so ti panagsabi kini Apo ko, busy tayo, ngam ikarga tayo lang i-schedule. Kasi makita yung mat nga, iti panagsabi, i-schedule mo ito At damot is-schedule tayo, no schedule yung pagtungtungan, amin tayo, patoy ta, abreast tayo scheduling. Because nag-grade 1 tayo, nag-grade 2 tayo, di ba? At is-schedule lang kita na. Na-train tayo yung eskwelante, schedule ti pa nag-surok, schedule ti pa nag-quiz, schedule ti pa nag-exam. Ako ka tayo amin, no nag-college ka, expert kan scheduling. Iso nga na tayo, i-apply tayo na kita nga na-train tayo, iti Diyos. Nga, dahil iti para kini-Apo Diyos ka time, dahil iti talent ko nga para kini-Apo Diyos, dahil iti mo ti treasure ko, dahil iti time ko. Kasi we need to schedule it because in this life, you will never have free time. I want the free time tayo. Ultimum to pa tataobing. Grade 4 lang awan time na. Apay nga ta. Kasi busy di compute, di cellphone ayam. Can you imagine that? Para ti time da nga akong computer, ag cellphone. Iso nga tayo, iti mang manis iti time tayo. And we come to King David here, and we are talking about resolution. The first system of having a quality resolution is urgent. It must be now. It must be urgent. Because no pinmiksa ni Shiva, it will never be defeated. Iso nga how young is your sin, you need to kill it. Because no nakuliwat etan, you can never kill it. And that's what kind of fun. Kasi yung panagserbi, how young are you? You serve the Lord. Because no nakuliwat kan, pastitan to tim aramit mo. Habang ano ti time mo, tansaan mo ni day. Because adon to ti mangbisigin ka iti future. You know, so di jay iti makita tayo nga resolution ni David. So we are talking here of a man who is being chastened by God, but his brilliance is still seen in his acts regarding how he resolved his discipline. That resolution, number 3 tayo nga last. But iti first nga quality, iti resolution nga isusuro na kanya na tayo kot urgency. Okay, urgency. So, dahito man, tayo kanikitaan di verse number 7. And there went out after him Joab's men. So, the Cherethites and the Peletites. So, awan na giti Judah dito ikat-gather pa lang ni Amasai. And I have here an inclination na ti amok luapay nga na-delay ni Amasa because
ni Ama sa gaminti ng kalaban ti Juda during Absalom. Iso nga, i-convince na pa isuda. Iso nga, nagrigat mo, kumbinsaron ti thousands of men. Iso nga, narigkatan siguro nga na-convince. Iso nga, di 3 days kat awan pa, di time nga pa nang gubatan. Because the reputation ni Ama sa gamin, iso nga tinang kalaban ni David during Absalom. Iso nga kalang ibibuild na pala ng relasyon, iso nga naladaw. Kato agyaman tayo, because ni David katan lang nga Juda, itias asahan na. Adamot nagiti taga Cheritites, ada ti Peletites. Iso nga, iti Diyos tayo, kung ti ministry tayo, agyaman tayo nga ita, at adu tayo. Ang lang nga may sati, kung ti Diyos servant na. Nagadu tayo. Iso nga rin may sakat nagsarot-sarot, at i-replace ni Apo Diyos. You know? Rin may sakat haan nga tuminutino, hindi matitino, iso ti ikargan ti Diyos. So, nagito kitang karagito, kababayan, Cheritites, Peletites. You know? So, tahang na Hudyo nagito da. But they were loyal soldiers in David to pursue after Sheba, the son of Bichri. So, when they were at the great stone which is in Gibeon. So, number 1, what is the quality of resolution? It must be urgent. Masapol ngay nga pagdagos, DJ ti resolution. If you are planning to do something that is good before God, do it now. You know, ada jay Bible story nga nag-testimony kat na ako po ay may plano para sa Panginoon. So, that is a good thing to hear. But it's not good in the satukan. May meti, ako po ay may ginagawa sa Panginoon. Di jay timayat mo, plano pa lang. Plano lang awanan. Plano. And dati baro nga, kinumusta ko na kumusta nga, agasawa kan? Mapaplano pa eh. After 2 years, kumusta nga eh? Mapaplano pa eh. Iti-say ka ng mapanak at iti pakumustakan kat inasawan ka sa bali di jay asawaan na. Puro plano. At may sakat, apag panak at asawa, kuana hanga plano. So pinanawan na piman. Agyaman tayo after 30 years kat nakaasawa mo ti sa bali. At kung kanya nga, awan ti plano retan, awanan, kung na nakasaron. So nakaadal ka. And so, DJ, iti ko tayo. So, urgent. You need to do it now. Number 2 nga quality, iti mo na resolution, hanlang urgency. Iti nga first nga quality, iti resolution, iti na ito nga resolution ni David. Number 2, unity. Dahil iti manan, iti may isa nga quality nga aspect iti resolution. Ayat na nga sa undi jay. Iti panagbiag tayo na mo tinaga, no one is an island. No one stands alone. You cannot do it by yourself. You need others to pray for you. You need others to help you. Iso nga napan ka lagi jay, kunyari ito'y Cheritites and Peletites and all the mighty men, and they went out of Jerusalem to pursue after Sheba, the son of Bichri. So dati unity na and of course in apply ni David ito kini Amasa. Wala na unite Israel ngam di urgency na nabagsak dayjay. Kung kuna naman kini Abishai, unite the Cheritites sa Perizzites at agdada nga dagdagos. So unity ti number 2 nga quality iti makungkuna nga resolution. And so yes, you know, ito nga maawatak no apay nga nagbasol ni Eve iti Garden of Eden. Amoy ba no apay na tinag ni Eve iti Garden of Eden? May sana gamin ijay. Amoy mo't ba no apay nga naki-conform ni Adam ni Eve? Kasi tinangyari, may san ni Eve eh. At kunan ni Lucifer kanya na nga, may tayo ka dek, bilang ka nga Diyos. Agkasta ni Eva, awan, tikadwan na nga mang-decide. So, kinana. Jadi kinana kastan, in panamat kini Adam, di bawal nga di nga makan, kita kastan mo ti Adam, awan ti babae nga naduma nga pangsukat na kini Eva. Adong, umdagi aso nga babae, baka nga babae, alding nga babae. At ni Eva lang ti babae day. So, kuna nakastan, sige kiti, kuna nakatinanamot. So ngay nga, iti mga panahon kat, iti ngay, isolation naman kuna is defeat. Especially that the devil has a lot of
council. Pag-asam ni Lucifer daytoy. Tapos naputiputan ti 1/3 na ang anghel. Iso nga di panangsungbat na kiniiba kat systematic. Taado ti council ni Lucifer. Nagkado na 1/3 na ng surround kanya na niiba. May sana. Ni Adam at may sana mat. Apan di baka kat anyi kas tayo mo kulang di baka. Awan nga ti maala na. Iso nga di decide for themselves. Iso nga natin nga namati, aminin tayo nga itikrisyal tayo tayo nga kayang agbyag na tayo. You need someone to pray for you. You need someone to, to assist you. You need someone to really, pwede so nga kunan ti Bible, jay kasaban ni Peter, kini John, kini Paul, agpipinapigsa kayo. Kunan na, taiti gamin gubat kat kayo. 1/3 nga dinimonyo, tintikal kalabanan tayo. It's very, very hard to fight, the battle. But numay sam, awanan timang mangyari. So nga iti resolution tayo, kailangan ito tiktararag, iti sagtungal maysa. Because dahil patikas tayo nga mga bak. Because the forces of evil is united. So nga da tayo nga Kristiyano, kailangan tayong resolution, not only you, but you join everyone and everybody who are in the faith. Okay, so diyan ti resolution nga na quality nga napasamak. So let's take a look. Bumabatay manin. Idi napanda na damag ni Amasa nga paapandan so nga sinabat ni Amasa. DJ ngay ni Joab nga rin kat very papi man. Mayat net ni Joab, self-willed, then talagang talagang nagdagos. Di problema kini Joab, kapo ije loyalty na nga pirmi, adati pagkakuha na, pagkatuso na. So adanti pinataynan, idi umay ni Amasa, ay dahito yung gayam, di insukat ni Apo kanya, nagkapoy mo't. 3 days tinta ni King kanya, handang ako, siyak lang at 1 day. But inala na ni Joab, di beard, at ti kultura gamin ti Hudyo, nababarbasan ti Hudyo. Pas jay, no respeto, ti may nga tao, alam iso na ije ti beard na ngay. Kamhamo nga iguil na bigla. Alam mga inaya, hindi you're going to kiss, ada tiks da. Kasi tikas na dangam. Adaga, hindi magmagnagam ni Joab na tinag di espada na. So pinidot di kanawan na, kaima. Kat di di kanigid natin ang ala na iji beard ni Amasa. Sana ikis ada ito, na mailingid na di espada. Hindi gayam inlingid na kat intunok na di espada dyan tichan na. Sana to inabrian ng aslang sardinas. Kat di jay bito ka na, kat atinag, kat ibito ka tayo, kat atidog. Amoy ba nga, tibito ka tayo, kat atidog. Amoy ba nga, ada ti vein, itibagi tayo nga, kaya na nga ag-surround ito yung tirong earth. Amoy di ay, ikwak to kanya, tagpipis ang tata. Okay, so kasi na atidog, bito ka na. O kat natinag, iji daga. Pinatay na piman di general, di army. So dito iti may sangay nga kaso nga napasamak iti ito. Kat idinalpas, umaydag soldado, makita na, agsardong na. So ako na, ipaigid yun man. So inbarsak na ni Ama, sabi man ni Jay, kat nagtitirisudang napan. So napandan. So adadan ni Jay makungkulang napandan. At lumagto tayo. Iti verse number 14. Let's read. And when he went through all the tribes of Israel unto Abel, tinaga na dyan naglumungan ni Sheba kat Abel. Kat ito yung Abel nga na ito, Abel kasla dyan Abel matag dyan Garnet Eden. Ito yung Abel kat lugar na ito ngayon nga ayan ti wise men. Kasla ngayon nga Greece na ito. Anya pa dyan may isang ayan ti wise men di Bible. Adamot iti lugar ti wise men iti nga Abel. Isong agkaroon ka ti problema apakalang di Abel. O damdama makita tayo di pagkat. So Abel, the place of wise men. And to Beta-Maaka, and all the Berites, and they were gathered together and went also after him. And they came and besieged him in Abel of Meth-Maaka, and they cast up a bank against the city. So iti ada ti wall that nagpala-pala na ti dagdaga patpato
in kargada niya ti wall ti city nga iso ti pagnanda nga pata ti able di kat nagnato ti wall na. So nagtambak na. Una na ito ti dagdaga. Tapos tigas takat iso pag lumagpuan na. And then alang nga kasadyay, some of them are nag-aral ti maso. Mas maso na di wall. Iti city. Ada ni Bikray ay ni niya na Shibangog na napanidjay. So dahito tinapasamak. 16. Ada ti wise woman ito eh. And cried a wise woman out of the city, Hear, hear, say, I pray you unto Joab, come near hither, that I may speak with thee. And when he was come near unto her, the woman said, Art thou Joab? And he answered, I am he. Then she said unto him, Hear the words of thine handmaid. And he answered, I do hear. And she spake, saying, They were wont to speak in old time. There's a saying that says, They shall truly ask counsel at Abel. And so they ended the matter. So makita mo di Abel kat may sarito nga wise place. Ano na problema, pakalang iti kat masettle nga nagdagos. So di jitin bagana. Then she speaks, saying, iti verse 19 gayam, I am one of them that are peaceable and faithful in Israel. Thou seekest to destroy a city and a matter in Israel. Why wilt thou swallow up or destroy the inheritance of the Lord? And Joab answered and said, far be it, that I would swallow or destroy. The matter is not so. But a man of Mount Ephraim, Sheba the son of Bechri, by name, hath lifted up his hand against the king and against David. Deliver him only, and I will depart from the city. And the woman said unto Joab, Behold, his head shall be thrown thee over the wall. Then the woman went unto all the people in her wisdom, and they cut off the head of Sheba the son of Bechri, and cast it out to Joab, and he blew a trumpet, and they retired from the city, every man to his tent, and Joab returned to Jerusalem unto the king. So dahito tinapasamak. Why was there victory? So dahito ti victory na pasamak ha? Iso nga iti organization kat adu-adu. Iti Bible handa nga inagnaganan ti babae iti. Puro lalaki amin. Iso nga urti mo dagi 10 wives na ikakat kasla nga tools na lang. No, regardless dirita kultura, at damot iti babae nga wise women. Iso nga na kayo nga mothers kat na kayo kuma dapat iti wise, iti simbaan. Alang nga mothers, no di kat pati dagi young people. You must be wise. Because iti wisdom na nito nga bakat imbis nga nadadal di city kan natay tinagadunga ribribo nga tatao. May salang ti tatay. So dati wise woman kung pula na apay nga dadaulam ti inted ti Diyos nga blessing kanyami. Paan mo ta ko na dalang ti rebelde nga sinumulak dita nga hinarboryo. At kuna ni kuha kanya no talaga nga wise ka, sige. Anya nga ti aramirin tayo. Ibarsa ko ti ulo na king kadyan ti wall. So napan nga kastakat miniti na tatawag ko na nga adyo ba nga amo no sino di adat di tagay? Deta di Joab, deta di tao nga no patayin na ti syurat kat amin patayin na. Ay, ito ba nga matay amin? Aan, po nang amin. Iliwan niya nga ni Sheba. Ikatad at ulo na tayo, barasak ko na pumanaw dan. So, tinungol na ni Sheba, inikat ay ulo na. Iti wisdom. Parang to, siguro baseball player, siguro mo ni, dito bakit, in pitch na dyan, tiwag agtultulogy, ulo ni, kakat ko na naging scholars, kano nga iti kano, agtultulogy, oro ni Sheba, sorry, ko na kano. Engga na din manon dyan ni Joab. Iso nga nag-trumpet ni Joab, kuna na nakasta nga, return to Jerusalem. So napanda. So may isa lang nga tao tatay-tay. You know, anya da ito yung klase nga iti victory. Because of urgency and because of unity. So da ito nga klase nga iti makukulangay nga resolution kat napaunay na piksa unay. It must ring into our ears. And here is the conclusion of unity. You cannot live your Christian life by yourself. No, you cannot. You cannot make it. You need your family and you need the church. Amo kayang agpagkamaymesam. You know, without the church and your family, mag-backslide ka. Kasi awan pa'y it is strength ti tao nga mausap ti panagsalbik ni Apo. Spiritual ti usaran tayo ito. Iso nga di iti unity. Okay, number 3.
Number 3 nga, quality iti mo ko na nga resolution. Verse 23 to 26. Kuna na, Allah. Basahan tayo, pas. In Job was over the host of Israel. Latay kami ni Amasa. So ni Job, latat tinaisukat. Isunan, tinagbal nga general matlang. In Benaiah, the son of Jehoiada, was over the Cherethites and Perethites. Dito di dating handle ni Joab. Cherethites and Perethites. Kati Amasa ko, maji intero nga batalyon. Intero nga soldiers di Israel. Ngum, latay ni ka. So, sinublat mo't ni Benaiah. Dito is trabaho ni Joab. Kasi nagbal nga general ni Joab. And Adoram was over the tribute. And Jehoshaphat was the son of Ahilud, was a recorder. Adamot is secretary na dito eh. And Sheba was the scribe. Adamot iti mo ko ng taga-secretary sa gabit scribe na dito eh. But the recorder, niya nga tati, paano rito niya. Kasi naman lang ang secretary mo tati, marat. And Sheba was the scribe. Taga-surat, kung ako mat-scribe, taga-translate. Itilintag. And Zadok and Abiathar were the priest. So, ano yung first nga quality iti mo ko na ngayong resolution? Urgency. Number 2, unity. Kumarat, anyamat nga iti number 3. Dahil ito yung narigat ko ngayon nga kargaan tiyo. Because awan tiyo nga naikarga. Dahil ito kakapsat at nagito niya nagigi officers iti kwan, iti nasyon ngayong karga na. Ngamang committee iti mo ko na ngayong trabaho iti mo ko na nga intero nga Pilipinas. Isong ada ti mo ko na nga bureau tayo. Dagita bureau nga dagita ti agencies to beyond our head dagita. Ngamang tackle iti amin nga galamay ti gobyerno. You know? Hindi di pismat adamo ti police tayo dati kapitan kasakwa. Ngamang i-enforce iti lilintag. And so iti church kastimot lang. Masapol ngay nga iti resolution iti may nga tao kat ang karon iso na iti makungkuna ngay nga trabaho. You know, ada iti mo ko nga trabaho para midom iti data nga resolution mo. So dagito gamin nga naikargada iti nga tao kat inkarkargada kat office office dagito day. So no i-interpret dito iti mo ko nga wisdom ni David. Kahit nga sa undi kat adati organization organized isuna. Na-organize isuna. Itrabaho na na-organize, well-organized. Dato nga Kristiyano kat digit may nga sakit tayo. Iti sakit ti Kristiyano kat disorganized. Pati siya, isumot lang ti kwa kasi ti kahit kung pagkararagan ngayon ti rabi kat alas 4 tagsapa. Nung ada nga di time nga hanga agring di jay alarm clock ko. Tapati di alarm clock kat nakaturog mat. Iso nga ano ka katanak nga mahit nga, mahimahit. Na kayo nga organize kayo ba? Okay, so i-organize yung sarili data. Ikargayo tibiyag yung ato Domingo para kini Apo Diyos. Anyong kung mga disorganization digit, digit pinaka-importante. Alright, number 2, i-organize mo ti prayer life mo. I-organize mo ti ultimo prayer meeting, schedule nyo na kayo estudyante, baka sinangan nyo ti prayer meeting na ko, I tell you that. You forget these words, do not forget it, students. You cannot make it without prayer meeting. You cannot succeed in your career when you are going to cast out your prayer meeting like ito yung simbahan. It's very necessary data. Importante na Diyos timang itating katilaing mo no si ka mismo tiag study. Kanya kahit yung Kristiyano, da kayo estudyante, da kayo mismo tiag mang-study. Kaya no Diyos timang itating wisdom you. You know, you need to have a better brain in matters of God. Because we are not anymore a rational being only, but we are believers who are reasonable. Believers tayo, kahit nga sa undi jay, amuyo kumano, sinut at sinigan nyo, iti eskwela, ni Apo Diyos. Diyos, sinigan nyo, tahang nga di jay, hanggang nga makontento di laing mo, when kinagagat mo. Una na, seek ye first the kingdom of God. So, nasapol nga, organize ka, itibiyag mo. So, Christians, organization is one of the most important thing in matters of resolution. You know, so organization, kumangong
Ayo ko mga OT usaran tayo niya. Yung word nga organization. So masapol nga na organize iti nga ikasta tayo nga agbyag. Kat data organization, data ti may nga sakit ti Pilipino. Amoy ba? Ti may nga kapangitan nga kultura dito entero nga ramot ti kat Pilipino. Ultimo time hanga mo organize. Agkasar alas 9 kanumat, tukat alas 10 gayam. Disorganized ti jay. You know? Ngam iti gobyerno tayo, ililintag da. Ngam apay nga tayo niya, kita yung nakakristyano ka di. Awan kanya dito yung magtatrabaho at gobyerno, wino private na maladlado, di ba? I bet, no one. Ngam adutilado ti church. Di ba? So, anyang iti problema iti. Organization iti resolution. Masapol ngayon nga i-organize po tar sarilim. Tapos tigas takot hanggang ngayon nga ada nga iti dignidad. Kasi iti time kami, iti panang handle ti time ko, ti ngay mang build iti dignity. Iti may isang tao. So nga di Japan, 15 minutes before Japan, adada jayan. Sa Amerika, on time na nga talaga, no 8 adadan. Nung bilib pa ti Japan, 15 minutes. At may timan di jay, because siyempre, no, nabano-banog ka, katagtuko ka dagos, kasi ano nga, may jimayan mo, ang trabaho, kat eksakto, kat nabano-banog ka. So, no 15 minutes, nakainanakan, di ba? O, nakainanakan. Iti lang amok, pakabsat nga, on time ti charity kat no outing. Di. Or kasi, kagaya, mapanawan tayo, no outing, di ba? So, santo sa kamingsan di jay. Nung sapay kumata, manipot at takat, i-organize tayo, kumatibiyag tayo. Alright, i-organize at biyag tayo because iti resolution kat masapol nga dati mo ko na nga quality. So talo di dyan. Yung madura kung may nga o. Urgency, unity, and organization. So dito iti talo nga karga na dito makukuha nga yung resolution ni David. Kat awan ti time tayo, ag-pray tayo man. Diyos mi nga manidaya, gayaman kami, trip yung kasabami, we are studying the lives of our forefathers, and David was the hero here. But he is manon nga chapter ti naadalmin kat adapay lang ni David ti disciplinary nga action mo apo. Iti Kristiyano no minsan kat kaslang awan ti dusa mi iso nga agtultuloy kami ang basbasol ng adda. Paumay lang apo. I hope and pray, O Lord God, nga iti biyag mi kumakot makaadal kadag iti nga sursuro iti Bible. Because awanon iti pag-asa nga umay ka sa Kristo nga matay di krus para iti basol mi. He will not come again. But ikararag ko nga ag-pray kami na tagsapa as we respond to this message. So, Christians, I urge you to come to God today and deal with God regarding your personal life. Shall we pray?